मोहम्मद अशरफ हमदानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, उनका इदारा जामिया दारुल इरशाद वल एहसान क़ारी तलहा हमदानी साहब इस वक्त चला रहे हैं। उन्होंने हुफ़ाज़ एजुकेशन सेंटर का अहतमाम कर रखा है। ये हिफ़्ज़ के बाद बच्चे को कोर्स करवाते हैं। उसके लिए आपके सामने नमूने के तौर पे मैं पेश कर रहा हूँ। नन्हा बच्चा है इकरमा, आपके सामने अरबी में स्पीच करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله والمستمعون الكرام، يسرني أن أتحدث إليكم اليوم عن الأخلاق الحسنة. إن حسن الخلق صفة من الصفات العظيمة وعمل من محاسن الأعمال. من اتصف به فقد من الله عليه ورزقه بخير ما رزقه الله العباد. أحبتي في الله، حسن الخلق أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه وأكد به أمة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني. فقال: اعبد الله ولا تشرك بالله شيئا. فقال: يا نبي الله زدني. فقال: إذا أساك فأحسن. فقال: يا نبي الله زدني. فقال: استقم ولتحسن خلقك. أحبتي في الله، حسن الخلق هو كف الأذى وطلاقة الوجه وقلة النفور وبذل المعروف وسلامة القلوب من الأذى والشرور. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا عباد الله، المسلمون فتحوا بلادا إسلامية لم تتحرك إليها جيوش ولم تزلزل بها عروش ولم يرفع بها سيف ولا رمح، بل تجار صالحون بإخلاقهم فحققوا الفتح، فكان فتحا خلقيا. ذهبوا يتعاملون بالدرهم والدينار فحقق الله لهم بإخلاقهم الانتصار. ولكن اليوم افتقدنا كثيرا من الأخلاق الحميدة. فأين الحب والوفاء؟ أين الصدق واللقاء مع القدم والضعفاء؟ أين العدل مع العمال والفقراء؟ أين بر الوالدين؟ أين حقوق الأقارب والجيران؟ أين بشاشة الوجه؟ أين طيب الكلام؟ أين إفشاء السلام؟ أيها المسلمون، إن حسن الخلق عبادة، بل إن ثواب بعضه قد يفوق ثواب كثير من العبادات المعروفة. إن إلقاء السلام عبادة، عيادة المريض عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، مساعدة المحتاجين عبادة، زيارة العلماء عبادة، زيارة الطلباء إكرام عبادة، قضاء حوائج الناس عبادة، إغاثة الملهوف عبادة. فما أعظمها من تجارة وما ألذها من سعادة. غفل عنها أكثر الناس فهرموا نفعها وآثرها. نسأل الله العافية. يا عباد الله، إن للإخلاق ميزانا واحدا لا يتغير بتغير الأزمان والأماكن والأشخاص، ولا يتغير بتغير الأشخاص ومواقعهم ومناصبهم. فالأخلاق مع الضعفاء والأغنياء، وكذا مع الحشم ومع الخدم، وفي حالة الفر وفي حالة الألم، كما هي مع الزوجة والولد بحب وصدق وصفاء. فليس مع الأغنياء التزلف والمديح، ومع الفقراء الاحتقار والتوبيخ. كان أبو بكر رضي الله عنه يحلب للضعفاء أغنامهم كغما منهم رفقا بهم. فلما تولى الخلافة سمع جارية تقول: اليوم لا يحلب لنا. فقال: بلى لعمري لأحلبن لكم. وهو الذي يمشي على قدميه مع جيش أسامة، وأسامة راكبا. فقال: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن. فقال:
ला नज़लत वला अरकबू वमा अलैहि अन उगब्बिर क़दमी साअतन फी सबिलिल्लाह हाज़िही अख़लाक़ुल इस्लाम व अख़ीरन नसअलुल्लाह तआला अस्सिबात अला दीनिल इस्लाम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक इस बच्चे के वालिदैन को भी इसी अंदाज में मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन के लिए निजात का जरिया बनाए। आप भी ये हिफ्ज़ कुरान के बाद अरबी और उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज इसके साथ ये कोर्स करवाते हैं। आपसे गुजारिश है आप भी अपने बच्चों को इस इदारे में इसी अंदाज में दाखिल करवाएं ताकि अरबी में और इंग्लिश में इस लैंग्वेज में आपके सामने वो गुफ्तगू करें। माशाल्लाह 90 तुले अल्फाज में जिस अंदाज में ये बच्चा उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिस अंदाज में ये अपना इजहार आपके सामने रख रहा था, बड़ी दिलजमी के साथ खुशू व खुजू के साथ इस बच्चे ने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा। अल्लाह पाक इसके इल्म व अमल में आवाज़ व अंदाज में मज़ीद बरकत फरमाए।